Ахудо гӯштин дар хани тоҷика. Ира тайёрӣ комик бизанед. Ҳаҷме. Ина иша нашнохту. Нашнохтум. Чемпион республикаи ҳамисола Муҳаммад Хоҷазода 66 мебри. Чора ки мотивация медод вақташда? Соперники отай ман буд. И бахили нест, и дар аҷдодӣ ҳар як тоҷик ҳаст ки вақти палвон Японцора кай мезанем японцора? Иншаллоh. Да Азия? Иншаллоh. Комроншоҳ. Чиқа баҳо метӣ? Ҳамин як гап мегум акаку, тоҷик бояд бипара. Иншаллоh. Мы наметунем бигем ки не мо овардем тамошобин барои ки Официальным моим партнером YouTube канала Бахридин Джалов Official и ВК Видео является компания Адаши Авто. Адаши Авто — это лучшие цены в России. Адаши Авто — это лучший и выгодный поставщик машин на рынке. Адаши Авто — надежный партнер моего YouTube канала Бахридин Джалов Official. Так что я вам могу смело советовать сотрудничество с компанией Адаши Авто. У них всегда есть машина для вас под ваш бюджет. Обращайтесь от моего имени в компанию Адаши Авто. Ассалому алейкум дӯстон. Ин аксро мебинед? Ин манам 4 сол пеш. Ва ин аксҳое ки мебинед, аксҳои имрӯзаи ман аст. Фарқиятро дида истодаед? Дӯстон, Мард клиникро барои пересадкаи мӯи сар ба шумо тавсия медиҳам. Худам кардам ва бо боварии комил ба шумо тавсия медиҳам ки дар клиникаи Мард клиник ба шумо кӯмаки аниқ мерасонанд барои часпондани мӯи сар. Гарантия мепурсед? Гарантияи як умра иншааллоҳ. Занг занед дӯстони азиз. Худам шахсан ба ҳар яки шумо кӯмак мерасонам барои часпондани мӯи сар. Ина фар эбес габна. Габза? Муҳаммад Собирзода. Онаон башан баъди 3 рӯза дамҷа гӯштин гирифтесан. Нам гӯштин дар хани тоҷика. Ахудо гӯштин дар хани тоҷика. Ира нигоҳ кунед. Бача ки мешавад? Бача маълум. Ӯ шогирда. Кадоми хес зардакаш сиёҳакаш? Рафтина коатен кара. Ина. Наес. Салату. Бихай амин. Шидо. Гӯштин бигирен. Сниёмкатон кесна. Гӯштин бигак. Муҳаммад айҷо чоқ мекунад. Қучоқ на учуфка айҷо мезанад. Гӯштин биге. Амин. Я брасо коз кадику. Ана тамоми. Чи қапида. Чизи. Ҳалакша хапида? Рафти. 1 2 3 Висё. Ба. Нес акцент. Ис гӯштинтон дроз шид, биё як кор мекунем. тайёрӣ комик бизанед. Ҳаҷме. Юка. Салом кар. Почти ҳар душти гирам вақто. Ина мехари калон шаванд ку устод. Ина мехари калон шаванд баъд результат мешавад. Иншаллоh ин насли навраз як насли аст ки насли тоҷики асосиан. Иншаллоh умед дорем ки баъди Сомон, баъди Эмомалӣ, баъди ҷебу буён. Иншааллоh. Ёе бача. Эмомалӣ, чӣ план дори як рози ражда? Бирам хайка хона. Баъд чӣ кор мекунӣ хона рафтӣ? На хона омадӣ, на хона расидӣ. Тағом гӯй буқаич харид, буқаич Шагураку. куштака? Ӯ ра куштак мардума даъват кард. барои гранд-слам мирғ намекуши дига. Бо сеюм шида и бояд ягон чи бикшанеда бояд биёрад ягон чи барои сеюм рафтагиш. Ба фикрам резка зал медире, омадагиша зал медире резка. Не рава анҷа хом намекунад, зал медиҳад. И братишка чӣ қадар барман накади сай чӣ бар мекаси? Травма дора? Гранд-слам Тбилисида иншаллоh. Тбилисида, иншаалло. Истимда. Ана хел кай болгаш дори? Азия? Насиб дод. Азия да. Муваффақият. Муваффақият дарҷон. Муваффақият. Ина иша нашнохту. Нашнохтум. Чемпион республикаи ҳамисола Муҳаммад Хоҷазода 66 мебри. Машаллоh. Ҳамисол ҳаме бри. Чемпиони республика зуро анаки бояд международный бо баромад кунад. Хай. И газор чанди?
2005 این نسل نوراست یکم برآمدنش ریسپوبلیکا раври انشالله امید داریم که گراند اسلام این دو روز پس اویان ایش بود که نبود یاش میدرویم باید هم خیلی باشه باید هم خیلی باشه این 2005 هم ووژه 2099 90 چند هم مثلا تو همه المپیاد را بعد المپیاد با خیلی میشه یو باید حرکت کنم فوندامنت باید باشه Эмомали Нурали додарш мотивация метян. Мотивация камиан? یک جو мотивация میتونی سپرنیکا یک جو мотивация Не, мисали гап чихад вақти ки نه خودم سپرنیکا мотивация نمیتا не охи. این یک конкуренция И охи баромад як да кайф мекна кох, правильно? Мисали гап мехоа кан Эмомали шава. این میخوانه که Не, охи и мехоа кан мечта. Мечта ҳаста дадр. Ана беҳтарин. Ана ки ва маънои гап ман шек траки мотивация медод вақтиш да. Вақти нем хеле ёш будӣ. مالا وقتی خیلی یاش بدم من راستی گپ همین استاد من مردک باری دمی یاشیام کودکیام داد پشتینو اکه پرویز تماشا میکنم صبح یا میدانش ده برای که سپرنیک آتای من بود یک فهمیدی گپ شد این معناش که سپرنیک پرویز صابر همه میدونست که نبی محمد خورکشف بود این برای که پدری را نبی محمد خورکشف زدگی بود یا این در این بخیلی نیست این در اجدادی هر یک تاجیک هست که وقتی پلوان یک کس میزنه حرکت میکنه که اکش بزنه دودرش بزنه می کوشش میکنه یا همون میدان دای کوشش وقتی که پرویز زده این خرسان شده که مثال که سپرنیک پدر مرا زدگی بود این خرسان شده که اینای نبی محمد زدن Какая главный вопрос ему японцора кай мезанем японцора? انشالله Да Азия, انشالله да Азия, ма рафтем. Капнес. Да Пекин мо мехрем. Иншаллах. Байла жон. Комрон шо. Чика бахум бити. بسیار امروز گوشتینی خوب گرفت عبدالله عارف مخلصی کردن آقای مربیان با بچه ها از یکم حریف و دویم حریف همه حریف های دستور بودن حریف های خوب بودن همه اونا مغلوب کرده سالون جای اول قشنگ شاید که بازم در مسابقه اقدام خیلی ورزشکاران تاجیک bayrak Tojikiston رو Balam بردارن سرود ملی پرچم تاجیکستان توی مبالا باشه این خرسنده چیز است که امروز یک دولتی که خورد چه نشان داد که در تمام در بین 40 دولت دنیا امروز چمپیون کرد که یک از همه چهره بقوت از همه چیز کنکورنسی بقوت در همین گوشین ازبکستان است در ازبکستان تا امروز تیلو نگرفت این باید هر یک سپورتسمن هر یک مربی هر یک مربی باید درک کنه که درونی یا در کم سطح 40 میلیون اهالیان ما به همه اهالی خورد به همه سپورتسمن برای که چه ننگی تاجیکی های اکامی اولی میگه تاجیکستان با پیش همه تاجیکو با پیش ان شاء الله همین یک گپ میگم ماکاکو تاجیک باید بپره ان شاء الله خریده سایز گایدا پریدن چی میشه تاجیک باید بپره اینجا که گوشین نتختری سلام علیکم تبریک این ندیدم این زیاد هستم کاکا فقط امیدی باید داریم انشالله ما وارد چند وزن برام ما میکنم نمیتونیم بگیم که نه ما آوردیم تماشا بین برای که هر یک مربی هر یک چیز همین مقصد چیز معلومش که ورزشکاری که میاره برای میدان حرکت او حرکت بگوی که نه خیلی مثال بچه ها رزرمانه که دیم نمرو سیم نمرو اوجه نادرست میشه نادرست هست موفقیت اکا پگو با میخویم انشالله خب